No, because I am not giving you the information. Your parents are not giving you the information. Your teachers are not giving the information. You are putting your special effort to gather the information. So I really cannot stop the source of information. What I can do, I can tell you about the effects of drug on you. And here today I am really present over here to talk about drugs, drug addiction, Indian Penal Code laws, what happens if you are caught with drugs or if you are caught without drugs, what is going to happen if you are under the bars, and everything. Whatsoever question you are having, you can ask me openly. मेरे से जितना होगा, I'll try to answer you. Now, सबसे पहला सवाल है, what is drugs? Drugs is something which is consumable, but it is not a food or a liquid which makes us healthy or safe. It is a consumable. There are many ways of consuming drug. कोई cigarette smoke करते हैं, that is also drug. कोई alcohol पीते हैं, that is also drug. Inhalers होते हैं, they are also drugs. कुछ inhaler के नाम भी मैं बता रही हूँ, जैसे कि thinner, जैसे कि whitener. आज की तारीख में these are two most commonly used inhalers. ये छोड़ के या मैम Genrite gum, many innumerable. I cannot name them. I just can tell you the way of consuming. There are mainly 4 ways, and the other one is smelling. And Another also, one ma'am, is medicines injecting. are also, ma'am. Medicines Pardon? are also drugs. Huh? Medicines Yes. are also drugs. Certainly, medicines are also drugs. Now, how I'm coming to how drugs are made. I am not talking about addictive drugs at this moment. I'm just talking about drugs. Drugs are consumable? Right. Drugs can be eaten or drinking up? Right. Drugs can enter your body through injection. Drugs can be inhaled, and the few other ways are also there. Now, drugs are of 2 types. हमने जरूर आयुर्वेदा की नाम सुने हैं. आपने सुना है आयुर्वेदा? yes ma'am, आयुर्वेदा के जमाने में पेड़ पौधे से ड्रग्स बनते थे. पेड़ पौधे से मेडिसिन बनते थे, ड्रग्स बनते थे. ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स. ड्रग्स बनते थे और वो हीलिंग के लिए यूज होता था. धीरे ম্যাডাম धीरे একটু বাংলাও বলবেন? अच्छा, ऑब्वियसली हम बांग्ला एक बोल. मैम हिंदी में भी बोलिएगा. बिल्कुल, सारे लैंग्वेज यूज कर लेंगे, एक लाइन. राइट. बंगाली समझ में नहीं आता है. ओके, हिंदी तो आता है ना समझ में. जी मैम. सो आयुर्वेदा के जमाने में what we used to do, we used to make medicine out of leaves and flowers and roots. তারপরে কি হলো, ডিমান্ড অফ মেডিসিন এত বেড়ে গেল যে খালি ন্যাচারাল প্লান্টস এর উপরে আমরা ডিপেন্ড করতে পারলাম না. So what we did, we went to the chemical composition of those things. If you have any medicine, you will check, वहां पे ड्रग कंपोजिशन लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या ड्रग्स है. वो ड्रग्स हमको केमिकली भी मिल सकता है, वो ड्रग्स हमको नेचुरली भी मिल सकते हैं. मैम, पर मेडिसिन में तो वो ड्रग्स कम यूज होता है. एक्सेसिव ऑफ दोज कैन बी हार्मफुल. नो, आपको पता है कैंसर की जो मेडिसिन होता है उसमें रेडिएंट्स होते हैं जो इंसान को मारने के लिए काफी होता है. आपको सुनने में हैरान होगा, कुछ ऐसा कैंसर की मेडिसिन होते हैं जहां पे वेनम्स यूज होते हैं, कोबरा की. ड्रग्स अगर आप विदाउट मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. ওর জন্য অ্যান্টিবডিও তো হয় ম্যাম. অ্যান্টিবডি তো আমার শরীরে আছে, কিন্তু অনেক এমন ওষুধও আছে যেটার অ্যান্টিবডি তৈরি করার আগে ওই ওষুধের এফেক্টেই আমাদের বাকি অর্গানস গুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়. তো
প্রশ্ন হলো গিয়ে যে ড্রাগ অ্যাডিকটিভ ড্রাগস গুলো কাকে বলে। আমি একটুখানি বায়োলজির দিকে যাচ্ছি। আমাদের শরীরের যদি কোনো কেমিক্যাল ডিসব্যালেন্স হয় তার জন্য আমাদের ড্রাগস এর জরুরি হয়। এই কেমিক্যাল ডিসব্যালেন্সটাকে ড্রাগস গুলো পুরো করে। এর মধ্যে কিছু কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো আমাদের হরমোনাল ইমব্যালেন্স তৈরি করে। আমরা ক্লাস 10-12 পড়েছি যে ব্রেনে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আছে। So this pituitary gland secretes few hormones. Through pituitary gland, we do have many other hormones that make the body move in a proper way. Addictive drugs এর কথা আমি যদি বলি, then there is a hormone known as dopamine and serotonin. Remember the names dopamine and serotonin. In normal case, dopamine and serotonin are must for making us go. If we do not have dopamine and serotonin, especially dopamine, we are going to be in a depressed mood. অনেক সময় দেখা যায় বাড়িতে কোনো পেশেন্ট থাকলে যারা অনেক দিন ধরে ওষুধ খাচ্ছে, they become restless, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ भी खाना पसंद नहीं आते हैं, उन लोगों को किसी की बात पसंद नहीं आते हैं, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की डोपामाइन सिक्रेशन जो है वो कम होने लग जाते हैं, बंद नहीं होते हैं। अगर डोपामाइन की सिक्रेशन बंद हो जाते हैं ना, यू विल बी अंडर वेरी डीप डिप्रेशन। मतलब इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि आप रूम से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, आप उठ के बात भी नहीं कर पाएंगे। डोपामाइन इतना जरूरी होता है हमारे लिए। तो रेगुलर मेडिसिन यूज में हमारा डोपामाइन सिक्रेशन कम भी हो सकता है। और जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग क्या करते हैं, हमारे डोपामाइन सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। डोपामाइन सिक्रेशन अगर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे लिए खुश रहना बहुत आसान हो जाते हैं। लाइफ की प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। लेकिन मुश्किल ये होता है कि जैसे ड्रग्स की इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, हमारे ये जो यूफोरिक स्टेट है वो खत्म हो जाते हैं। वी कम इनटू डिप्रेशन। सो नाउ बिकॉज यू नो दिस ड्रग्स गिव्स अस अ हैप्पी मूड, we again go for that drug, and in this way we become addicted towards the drug. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, now once you are addicted towards the drug, then what you will do? You will go for that drug repeatedly again and again, and there will be a state when you won't be able to control your mental stability without drugs, and you are in the condition of substance abuse. इसको हमारे क्लिनिकल भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं हम इसको। So you will be under substance abuse. Now, what is the difference between the drugs which we use medically and the drugs which we use for addiction? There are many drugs which are used as mood stabilizer. These mood stabilizers are medicines used for people who are having a depressive mood, or they are not able to deal with the functionings of the mood. So they are given this antidepressant. It is known as antidepressant. And these antidepressants are the drugs. If you keep on consuming regularly, you become addicted of it. So somewhere or other, drugs do have the same history, same medical composition for the medicines also, and for the addictive drugs also. But the consumption determines whether you are going to be addicted of it or you will just be using it. Now, what are the types of drugs?
There are majorly, we can say, 3 to 4 types of drugs. But if we talk about how the doctors see it, it is different. If you talk about how the police, the rules and regulations see it, it is different. But one thing is very common is that main classification drugs का होता है, एक होता है hallucinates. Hallucinates वो होता है जो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं. दूसरा होता है डिप्रेसेंट या एंटी डिप्रेसेंट. डिप्रेशन से आपको बाहर लाते हैं, जैसे कि डोपामाइन का सिक्रेशन करवाते हैं. तीसरा होता है एंटी पेन. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हम दर्द के लिए लेते हैं, दे आर ऑल्सो ड्रग्स. वो ड्रग्स हम बिल्कुल खेती में उगा सकते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पेन कम हो जाता है. और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नॉर्मल बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं. ये ड्रग्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं. हम में से कोई ग्लूकॉन डी पीते हैं? ग्लूकॉन डी? यस मैम. Yes, ma'am. ग्लूकोज पीने से क्या होता है? वी गेट एन एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट? Although glucose is not a drug, but there are drugs that give you extra energy. आप लोगों को पता होगा डिएगो मैराडोना was caught for drugs. वो ड्रग्स एक्चुअली वो ही था जो आपको एनर्जी देता है. हम में से कोई एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Red Bull is something Yes, ma'am. I would suggest you people not to consume. क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, आपका मेटाबॉलिक पावर जो है उसको बढ़ा देते हैं. तो क्या होता है, बहुत जल्दी प्रोटीन ब्रेक होता है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाता है. लेकिन जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, देन यू फील वेरी लो. आपकी लगता है कि अंदर से सारे एनर्जी जो है ना वो निचोड़ के किसी ने निकाल लिया है. सो you should not go for these type of energy drink because these are not good. If you really wish to have energy, I would suggest go for lemon water. Why lemon water? देखिए, lemon water में एसिड होता है, वो आपकी डाइजेस्टिव पावर को स्ट्रॉन्ग करता है. लेमन वाटर में शुगर होता है, अगेन शुगर एनर्जी देता है. लेमन वाटर में सॉल्ट होता है, सॉल्ट आपको और वाटर इनटेक के लिए हेल्प करते हैं, और लिक्विड वाटर तो होता ही है. सो लेमन वाटर इज अ बेटर एनर्जाइजर देन रेड बुल और समथिंग विच यू पीपल लाइक टू कंज्यूम. नाउ, would you really prefer to have lemon water over cold drinks or Red Bull? Yes, ma'am. ম্যাডাম আরেকবার রিপিট করুন, কি বললেন? হ্যাঁ, আমরা লেবুর জল খাই না, বাড়িতে লেবু জল তৈরি হয়. হ্যাঁ ম্যাম. লেবু জলে কি থাকে? লেবু থাকে, জল থাকে, নুন থাকে, চিনি থাকে. চিনি মানে গ্লুকোজ. গ্লুকোজ আমাদের এনার্জি দেবে. লিকুইড কোথাও না কোথাও আমাদের ব্লাডের যে থিকনেসটা আছে ওটাকে ডাইলিউট করবে. আমাদের যদি সোয়েটিং হচ্ছে তাহলে যে ওয়াটার কন্টেন্টটা শরীর থেকে কম হচ্ছে সেটাকে রিপ্লেনিশ করবে. আমাদের নুন দেবে. নুন খেলে কি হয়, আরো জল তেষ্টা বাড়ে, থার্স্ট বাড়ে. সো উই উইল কনজিউমিং মোর ওয়াটার. उसके साथ एसिड है that helps you in cleaning your body, especially in digestive, helps in digestive system. So at any cost, lemon water is as good as an energy drink. So if I ask you which one would you prefer as an energy drink, a cold drink or Red Bull or a lemon water, which one will you prefer? হ্যালো ম্যাডাম, Lemon water is more scientifically proven stronger, what I can say, energy drink than any other, क्योंकि at least यहाँ पे chemicals तो नहीं है. Sugar and হ্যালো ম্যাডাম, হ্যালো, yeah,
হ্যাঁ ম্যাডাম, বলছি যে আপনি যে চিনির কথাটা বললেন না, এবার ওই জায়গাটা অনেকে তো মানে সকালবেলা এমনি মধু দিয়েও খায়, সেইটা আলাদা কিছু হবে না effect? হ্যাঁ, মধুতে কি হয়, মধুর যে গ্লুকোজটা হয়, সুক্রোজটা হয়, দ্যাট ইজ মোর পিওরার, দ্যাট ইজ মোর পিওরার। তো সেই জন্য মধুটা আরো বেটার। হ্যাঁ মানে গরম জলের সাথে লেবু দিয়ে মধু দিয়ে যদি। গরম জলের সঙ্গে লেবু দিয়ে মধু দিয়ে খেলে আমাদের মেটাবলিজম পাওয়ার বাড়ে, আমাদের এনার্জি বাড়ে, সারা দিন কাজ করার এনার্জি পাই। যে মধু, লেবুর জলে মধু, গরম জলে লেবু আর মধু সকালবেলা খাবে, তার কোনো এনার্জি ড্রিঙ্কের জরুরত নেই, মানে অটোমেটিক্যালি এনার্জাইজ হবে। সেটা তাহলে আরো বেটার। হ্যালো ম্যাম। সেটা আরো বেটার, ইয়েস। হ্যালো ম্যাম। হুম, ম্যাম ওই যে হ্যাঁ, আপনি বলুন। হার্বালের কথা বলছিলেন। হার্বাল বলিনি আমি একবারও, না আমি ম্যাম, বলছি মানে ওই যে আয়ুর্বেদা যেটাকে বলছিলেন। হ্যাঁ, ম্যাম আমাদের যে বাঙালি ডিশ, তার মধ্যে এমনও কিছু আছে যেটা দিয়ে মানে আমরা ডিশ হিসাবে ইউজ করি, আবার সেই সেম জিনিস দিয়ে মানে কিছু ড্রাগস তৈরি হয়, তো সেটাকে কি আমরা কোনো খারাপ হিসাবে ধরতে পারি শরীরে? একটা কথা আমি বারবার বলছি, আমাদের রান্নাঘরে যে মশলাগুলো ইউজ হয়, started from adrak till garam masala, each and everything do have something to do with our body. Most of the disease can be dealt with the masalas from the spices which are present over there in the kitchen. And another thing, poppy seed, পোস্ত খাই আমরা, পোস্তর বড়া, ঝিঙে পোস্ত। There are many Ma'am, non-Bengali ওটার কথাই people বলছি। sitting over here. They use khaskhas in their sweets also. We Yes, Bengali ma'am, do not obviously. use, but I know UP people, Punjabi people, they use khaskhas in sweets Posta, also. गाजर का posta. हलवा में खसखस डालते हैं। Now ये खसखस up to a certain level is good for health, but if you cross the limit, that is not good for your health. वो आप जिंजर ले लीजिए, वो आप गार्लिक ले लीजिए, आप अनियन ले लीजिए, वो आप जीरा ले लीजिए, क्यूमिन ले लीजिए, जो भी चीज आप ले लेंगे, nothing is excessively good for health. But the masala, the spices in Indian dish, not in Indian dish, I would say throughout the globe, whatsoever masalas are being used, they are all good for our health. If we consume these spices in a proper ratio, many of the disease can be healed automatically. हम हाजमे की गोली खाते हैं, हाजमे की गोली बनती किससे है? नींबू होते हैं, अजवाइन होते हैं, जीरा होते हैं mainly. So these are good for health. So these are good for health. So really, if we look into these things, then yes, drugs are, अभी मैंने बोला था ना, painkillers, they are also drugs. And again, painkillers are some way addictive drugs also. It is impossible to survive without drugs, you see. If you really need to make your body healthy, you have to consume drugs. But the question arises whether the drugs is being consumed only for keeping us alive or for other purposes also. Am I clear? Yes, ma'am. No. Ma'am? ये जो एक, हाँ, yes, ম্যাম yes, আমি একটু স্পোর্টস ভালোবাসি, তো আমি একটা কোশ্চেন করার ছিল ম্যাম। ম্যাম আপনি বললেন না কিছু আগে যে ডিয়েগো মারাদোনা ড্রাগস কনজিউম করতো, তো তো ম্যাম উইড ইজ কাইন্ড অফ ড্রাগস তো ম্যাম? weed is a kind of drug, certainly. হ্যাঁ বাট হ্যাঁ ম্যাম, ফ্রান্সের ফেমাস ফুটবলার ম্যাম অ্যান্টোইন গ্রিজমান, সে একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল সে ইন্ডিয়ার উইড খায় টু হিল হিজ সেলফ। তো ম্যাম এটা কি সেক্ষেত্রে কি ওই ক্ষেত্রে আবার ড্রাগ মানে উইড ইজ গুড এন্ড স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ড্রাগস তো অ্যালাউড নেই? আমি বলছি, if you consume weed, this is objectionable drug in India, not in India, in global scenario. But when we make a painkiller from this weed, it is consumable. Now you will ask why.
উইড আমি জানি না কলকাতায় পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু আমি তো কলকাতার নই। আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ পিপল নো অর নট, আই এম নট ফ্রম ক্যালকাটা, আই এম ফ্রম মধ্যপ্রদেশ। এখানে আমি এখানকার ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জড়িত। আমি জানি ইউনিভার্সিটিতে কোথায় কোথায় উইড পাওয়া যায়, খুব সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু আমি কি সত্যি জানি আমার পায়ে ব্যথার জন্য আমাকে কতখানি উইড কনজিউম করা দরকার, বা কতখানি উইডের তেল আমার পায়ে লাগানো দরকার? আমি জানি না। No. মেবি আমি No, বেশি কনজিউম করব, মেবি আমি কম কনজিউম করব। আমি যদি বেশি কনজিউম করি তাহলে আমি নর্মাল স্টেটেই থাকবো না, আমার ব্রেন ফাংশন করবে না। আর আমি যদি কম কনজিউম করি তাহলে আমার ডিজিজটা কমবে না। and that is the reason I should go for a formulated medicine যেখানে proper percentage of medicine, proper percentage of weed is there. And that is the reason it is better to consume a medicine than to consume the raw material. এটা উইডের হোক আর যেই হোক, যে কোনো ড্রাগস হোক, most of the drugs are used in medicinal purpose. We go for the medicine, but we do not go for the raw, crude, plant-oriented drug or the chemical, because we do not know the limit. লিমিট হলে তো ওটা ঠিক আছে। এই যে কোনো পেইন কিলারে পপিসিড হবেই হবে, মারিজুয়ানা হবেই হবে, কিন্তু আমি কি জানি কতখানি খাওয়া উচিত, কতখানি তেলে মিশিয়ে পায়ে লাগানো উচিত বা হাতে লাগানো উচিত হাতে ব্যথা হচ্ছে বলে? না, কিন্তু স্প্রেতে সেটা প্রপারলি দেওয়া আছে। আর সেই জন্যেই যে কোনো গেমস এর পরে, বিকজ ইউ আর আ স্পোর্টস পার্সন, ইউ মাস্ট বি নোয়িং, সবাইকার ইউরিন টেস্ট হয়। যে কোনো ন্যাশনাল লেভেল গেমে খেলা শেষ হওয়ার পরে ইউরিন টেস্ট হবেই, কারণ যদি কোনো ড্রাগ কনজাম্পশন হয়ে থাকে তো ওটা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে ইউরিনে এসে যাবে আর ওরা ধরা পড়ে যাবে, and the team will be cancelled. এটা যদি না হতো তাহলে কি এইরকম টেস্ট সবসময় কম্পালসারি করা হতো? Yeah, right, ma'am. You are. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Now the thing is like that, ড্রাগস কি হয় আমি বলেছি, ড্রাগস কত রকমের হয় আমি বলেছি। আমি স্ক্রিনটা ma'am. শেয়ার করতে পারছি না। আমি স্ক্রিনটা I'll send it to your college. They will be showing few pictures I have collected to show ড্রাগস এফেক্ট কোন কোন জায়গার উপরে করে। সবচেয়ে প্রথমে ড্রাগস এর এফেক্ট হয় ব্রেনে। সবচেয়ে ম্যাম প্রথমে একটা কথা বলবো? হ্যাঁ, ম্যাম Yes. আমি একটা কমপ্লেক্সে থাকি, আর আমার বিল্ডিং এর নিচে একটা দাদা থাকে। হুম সেই দাদাটা এখনো ড্রাগস নেয়। হুম আমি একদিন দাদাটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ড্রাগস মানে তুমি যে ড্রাগস নাও কি পাও? দাদাটা বলে যে আমার যত স্ট্রেস থাকে সেগুলো আমার চলে যায়। এইটুকু বললো তুই কোনোদিন নিস না, তোর যদি কোনোদিন স্ট্রেস হয় তাহলেই নিস একমাত্র। ওকে, আমি একটা ছোট্ট গল্প বলছি। মে আই কন্টিনিউ উইথ দ্য স্টোরি ইন বেঙ্গলি? Yes, ma'am. ম্যাম ওকে। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was not well. I went to আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, আমি একটা হসপিটালে গিয়েছিলাম চেক আপ করাতে। তো আমি সাইকোলজিস্ট, তো যারা জানে তারা সবাই অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে যে এটা কেন হচ্ছে, ওটা কেন হচ্ছে, এটা কিরকম করবো, ওটা কিরকম করবো। তো আমি যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তো একজন ডাক্তার আরেকজন জিজ্ঞেস করছিল যে আমার ভীষণ স্ট্রেস হচ্ছে, আমি কি করব। তখন আমি বললাম যে স্ট্রেসটা তো ভীষণ পার্সন স্পেসিফিক। আমি যদি স্ট্রেস করি তার সেটা যে আমার জন্য যেটা স্ট্রেসফুল সেটা যে আরো লোকের জন্য স্ট্রেসফুল হবে সেটার কোনো মানে নেই। এটা ডিপেন্ড করে যে আমি প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করতে চেষ্টা করছি সেটার উপরে। তো আমি বললাম যে ইউ ক্যান শেয়ার উইথ মি, আমি বলতে পারি যে আপনি কিভাবে এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারেন। তখন যে ডাক্তার ছিল সে তখন আমাকে একটা কথা বলেছিল যে ম্যাডাম, লোকেদের বিজনেসে যদি লস হয়ে যায় ওরা বলে স্ট্রেস, লোকেদের যদি ডেডলাইন কাছে আসে ওরা বলে স্ট্রেস, তবে আমার স্ট্রেসের কি হবে? আমি বললাম যে ডাক্তারবাবু আপনার আবার কিসের হলো স্ট্রেসের? তখন বললো যে আজকে আইসিইউ তে আমার 3 জন পেশেন্ট আছে, 3টে হার্ট অ্যাটাকের কেস আছে, আর
আমি নিজেও জানি না 3 জন বাঁচবে কিনা, তাহলে কালকে আমি কি জবাব দেব পেশেন্টের বাড়ির লোককে? সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে আমরা স্ট্রেস স্ট্রেস বলে চিৎকার করি, কাঁদি, এই একজন ডাক্তার যে যার 3 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছে আর কোনো গ্যারান্টি নেই যে আজকে রাত কাটবে, সে কি স্ট্রেসে আসে? ওকে যদি সিগারেটও খেতে না হয়, ওকে যদি কোনো নেশা না করেও ও স্টেবলি পেশেন্টের এক্সামিন করতে পারে, ওষুধ দিতে পারে, তাহলে এমন কি স্ট্রেস হয় জীবনে যে যেটার জন্য ড্রাগস নিতে হবে বা সিগারেট খেতে হবে বা চা খেতে হবে? Overthinking, ma'am. এই ওভার থিঙ্কিংটার কোনো পজিটিভ ডাইরেকশন নেই। এটাই হলো কি সবচেয়ে বড় জিনিস। এই ডাক্তার যে সে জানে ওকে সারা রাত আজকে জাগতে হবে, সারা রাত মনিটর করতে হবে, আর প্রত্যেক মুহূর্তে হয়তো ওকে ওষুধ চেঞ্জ করতে হবে, কিন্তু ও রেডি তার জন্য। ওর তো স্ট্রেস হচ্ছে না, ও চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু ও তো বলছে না আমি ড্রাগস নেব। ওর কাছে তো খুব ইজিলি ড্রাগস অ্যাভেলেবল। অত বড় একটা হসপিটালের ডাক্তারও মেডিসিন সেন্টারে গিয়ে যে কোনো ওষুধ চাইলেও পেয়ে যাবে, কিন্তু ও তো নিচ্ছে না। তাহলে আমি কেন নিতে যাব? এই আমরা জিনিসটা যদি ছোট ব্যাপার খুব বড় করে দিই, ম্যাম, ওভারথিঙ্ক আমরা করে ছোট করে। ব্যাপারগুলোকে বড় করে দেখি, আমরা আমাদের নিজেদের ভুলগুলোকে দেখতে শিখিনি। যে কোনো কারণে দ্য লাইফস্টাইল হ্যাজ চেঞ্জ ইন সাচ আ ওয়ে, আমরা ভাবি যেন সবকিছু ভালো আমাদের জন্যই আছে। প্রবলেম আসলেই আমরা স্যারেন্ডার করে দিই, আলটিমেটলি কি, চলো ড্রাগস। আমি তো চা খাওয়াটাকেও সাপোর্ট করি না। কেন চা, আমাকে সকালবেলা চা না পেলে আমি কাজ করতে পারবো না। ওয়াই শুড ইট বি সো? ওয়াই? হ্যাঁ ম্যাম, এটা আমার মায়ের সঙ্গে হয়। মা বলতে গেলে মানে ডেইলি 20 বার থেকে 25 বার চা খায়, না হলে দিন যায় না। এখন যে অলরেডি হ্যাবিচুয়েটেড তাকে তো আমি বন্ধ করতে পারবি না, না? কিন্তু যে হ্যাবিচুয়েটেড নয়, যেমন আমার স্টুডেন্টরা, আমি ওদের তো বলতে পারি প্লিজ ডোন্ট গেট অ্যাডিক্টেড টু এনিথিং, অ্যান্ড ইট শুড নট বি আ কাপ অফ টি অলসো। ইউ শুড নো হাউ টু ডিল উইদাউট টি অলসো। গ্যারান্টি কোথায় কি ইউ উইল গেট টি এভরি টাইম? তো হ্যালো সেদিন ম্যাম। কি হবে? সেদিন কি ঘুম থেকে উঠে আমি কাজ করতে যাব না? আমি সেদিন উঠে পড়াতে যাব না, পড়তে যাব না, পরীক্ষা থাকলে নিতে যাব না বা দিতে যাব না? ইজ ইট পসিবল? ম্যাম একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো? নিশ্চয়ই। ম্যাম বলছি, আপনি বললেন আপনি সাইকোলজিস্ট, হুম। তো সেই কারণে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই ম্যাম। আমাকে যেটা দেয়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশন হিসাবেই দেয়া হচ্ছে, যেটা প্রেসক্রিপশনে কুইটিপিন 50 এটা আমাকে নিতে হয় ডেইলি, নয়তো আমার ঘুম আসে না। এই জিনিসটা কি একটা অ্যাডিকশনের মধ্যেই পড়ছে? রিজন কি ছিল সেটা দেখতে হবে। ডাক্তার যখন দিয়েছে ওষুধটা তখন একটা রিজন, কোনো তার পেছনে হ্যাঁ কোনো একটা রিজন হবে। ম্যাম, কোনো কোনো একটা ওই সেরকমই কিছু একটা। এটা ম্যাম এখানে একটু পার্সোনাল ম্যাম, এটা থাক। না, আমি একদম বলবো না পার্সোনাল কিছু শেয়ার করতে। আর একটাই কথা আমি বলছি, ডাক্তার যখন ড্রাগসটা দিয়েছে তখন তার পেছনে কিছু ফিজিওলজিক্যাল রিজন হবে। এইবার তোমার যদি এটা মনে হয় যে আই ওয়ান্ট টু লিভ দিস মেডিসিন, তাহলে দেখতে হবে প্রবলেমটা কি। প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা কি কথা বলে সলভ করা যায়? টক থেরাপি বলি আমি যেটাকে, আমি নয়, আমরা সবাই সাইকোলজিস্টরা বলি, ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য রিজন অ্যান্ড দেন টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন অফ ইট। মানে ম্যাম যেটাকে কাউন্সিলিং বলে। যেটাকে কাউন্সিলিং বলে। তো দেখতে হবে যদি সেটা কাউন্সিলিং এ সলভেবল হয়, তাহলে কাউন্সিলিং নিয়ে সেটাকে ওভারকাম করা যেতে পারে। তবে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, ড্রাগস কখনো একবারে বন্ধ হয় না। ট্র্যাপিজয়েড ফর্মে ড্রাগস শুরুও করা হয়, ট্র্যাপিজয়েড ফর্মে ড্রাগস শেষও করা হয়। ট্র্যাপিজয়েডের ফর্মটা তোমরা জানো, প্রথম একদিকটা ছোট হয়, তারপরে প্যারালাল হয়ে যায় বেসের সঙ্গে, তারপরে আবার কম হয়ে যায়। তো যখন ড্রাগস দেওয়া চালু করা হয় তখন 0.5 mg থেকে শুরু করা হয়, তারপরে হয়তো বাড়াতে বাড়াতে 1 mg তে আসে, আবার 0.75 mg, দেন 0.5 mg, দেন 0 করা হয়। সুতরাং একবারে ড্রাগস কখনো বন্ধ করা উচিত না।
তাহলে কিন্তু অন্যরকম এফেক্ট হবে। কারণ বারবার আমি বলছি, প্রত্যেকটা ড্রাগ আমাদের হরমোনাল সিস্টেমের উপরে ভীষণ এফেক্টিভলি কাজ করে। তো কোনো ড্রাগ যদি শুরু করা হয়েছে আর ওটা যদি বডি অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে, ওটাকে ফট করে বন্ধ করলে কিন্তু বডি রিভেল করবে, বডি সহ্য করতে পারবে ম্যাম না, ও যেরকম অন্যভাবে ওটাকে রিকভার করতে চেষ্টা করবে, রাইট? ম্যাম যে আমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি ঠিক আছি, মানে যেরকম ম্যাম আগে মানে ওই স্লিপিং প্রবলেম যেটা ছিল, ঘুম না আসা, মানে অনেক কারণে, এটা ম্যাম না বললাম তো, যে ওই থেকে আমি এখন ঠিক আছি মনে হচ্ছে, যে শান্তিতে এইবার ঘুমাতে পারছি। কতদিন এইবার আমি একটা জিনিস যেটা বলছি, আমি আর কিচ্ছু ডিটেলে বলছি না, আমি শুধু এটুকু বলছি, নাও I don't know from what span of time you are taking the medicine, বাস এখন এইটা চেষ্টা করা উচিত এমন একটা মেথড যাতে ঘুমটা তাড়াতাড়ি এসে যায়। ঘুম তাড়াতাড়ি আসার জন্য বডিটাকে টায়ার্ড হতে হবে, বডিটা যদি টায়ার্ড হয় ঘুম তাড়াতাড়ি আসবে। স্পোর্টস কিংবা ফিজিওলজিক্যাল এমন অ্যাক্টিভিটি করতে হবে যেটাতে ইউ গেট টায়ার্ড, তাহলে তোমার অটোমেটিক্যালি ঘুম আসবে। ঘুমটাকে শিডিউল করতে হবে हेलो যেন, मैम, हेलो। या या बोले कि मैम हम लोग समझ ही नहीं रहे, बंगाली में हिंदी में बोलिए ना मैम। ओके ओके ओके, सॉरी, वेरी सॉरी, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि आप टायर्ड, बॉडी टायर्ड हो जाए और टाइमली नींद आ जाए। ऑफ टाइम में सोना बंद रखना बेटर है। यू शुड स्लीप एट अ स्पेसिफिक टाइम। I think if you start with a counselor, you will be able to be out of the drug if there is no other problems. I really do not know your case, so I cannot suggest you anything. Okay, can we come to the mainstream again? Effect Yes, of ma'am. drugs on brain. Our brain stops working. আমাদের ব্রেনের এই মধ্যের যে পোর্শনটা, there is a part known as amygdala. Amygdala is responsible for emotions, and when we start taking drugs, amygdala stops working. Amygdala becomes weak. इसलिए people who consume drugs, they have lesser emotional effect after the effect of drug is over. Other parts of the brain, especially decision making, becomes weaker. I'm very sure many of you must be thinking कि ये ड्रग लेते हैं, वो ड्रग लेते हैं, फिर भी इतने से अच्छे से परफॉर्म करते हैं। Always mind two things. One is skill which you acquire, and something which you are gifted with. After drugs, if someone is performing outstandingly, that is not the effect of the drug, that is the effect of the giftedness. क्योंकि जब आप ड्रग कंज्यूम करते हो, जब आपकी ब्रेन की केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो स्किल्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, आपकी डेक्सटेरिटी कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी फंक्शंस के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाते हैं, आपकी हार्ट की जो पैनल्स होते हैं, वी नो देयर आर 3 चेम्बर्स एंड देयर इज अ फैट लाइनिंग विद इन, वो सारे इतने मोटे हो जाते हैं कि आपके लंग्स प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप नहीं होते हैं, ऑलवेज योर लंग्स इज इन अ मिस्ट, बहुत लंग्स में बहुत चीजें मिले रहते हैं। So it is going to be very difficult for you to breathe also, breathing problem चालू हो जाते हैं, and you need to take drug to make everything normal. Pseudo normal, normal तो नहीं होता है, pseudo normal होते हैं, जैसे ड्रग्स के इफेक्ट खत्म होता है फिर से वो होने लगते हैं। Now, why do students get attracted towards addictive drugs? A research in America showed that students consume cigarette to show that they are macho. You know macho? I am a He-Man type. हम बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं, ये दिखाने के लिए they start smoking, and the same way they start taking drugs, and ultimately they cannot control and they become addicted. If you see an American of the age of 30s, they seldom smoke.
क्योंकि by the age of 24 they understand that it is not going to help them out and they stop consuming. But it is easy to quit smoking compared to quit drugs. So if you really consume drug, what is going to happen? It is going to be very difficult for you to make proper decision. It is going to be very difficult for you to be stable, physiologically and mentally stable. Now, बहुत लोग बोलते हैं किसी को पता नहीं चलेगा हमने ड्रग ले लिया. Be very sure 10 मिनट लगता है पता करने के लिए. कुछ सिंपल सिम्टम्स होते हैं जिससे मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं whether the person is addicted or not. फूड टेस्ट कैसा है उसके ऊपर. हमारे आई थिंक बहुत सारे बंगालीज यहाँ पे बैठे हैं. हमारे घर में एक मछली की करी बनते हैं खाली कालो जीरे और ग्रीन चिली से. बंगालीज, डू यू लाइक दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रेश फिश ma'am. करी No, ma'am. उसमें नो मैम. Yes, will be no ma'am, I know that, but many of us like it. You will get no taste if your taste buds are not strong. Taste buds, अगर आप addicted होते हो ना, आपकी taste bud मर जाते हैं. ये जो subtle taste, you will never get those. You will always go for stronger taste. Smelling भी इन लोगों को कम हो जाते हैं. Skin sensitivity इन लोगों की कम हो जाते हैं. Means मच्छर बैठे हैं ना, बैठे ही हैं. They will never feel it. तो ये सारे सिम्टम्स से पता चल जाते हैं दिस पर्सन इज एडिक्टेड. तो आप अगर बोलते भी हो कि ना समवन सेज दैट नहीं आई डोंट ड्रग, आई डोंट यूज ड्रग, आई विल नॉट बिलीव बिकॉज दिस सिम्टम सेज दैट यू आर एडिक्टेड because your sense organ is dying. Other than, I have talked about your decision making problem, I have talked about your brain function problem, emotional problem. Other than that, your body becomes thin. Pictures बहुत सारे मैंने कलेक्ट किए थे, उसमें दिखता है 1 साल में आपकी बॉडी की जो फैट्स है वो ना वो पूरा जल जाते हैं. यू बिकम लाइक अ टिम्बर, लकड़ी की जैसा बन जाते हैं. सो आप अगर नहीं भी बताओ ना, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन से पता चल जाता है कि द पर्सन इज एडिक्टेड. बैठने की तरीका, देखने की तरीका, बात करने की तरीका से बिल्कुल समझ में आ जाता है दिस पर्सन इज एडिक्टेड. I'll come to how to get rid of addiction. ম্যাম একটা কথা বলবো? হ্যাঁ, ম্যাম বলছি একটা টিভি শোতে দেখছিলাম, এই একজন সাইকোলজিস্টই বলছে মোবাইল নাকি এখন ড্রাগের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে. কারণ মোবাইল দেখতে দেখতে ওই যেটা বলে একটা মশা বসলে বুঝতে পারছে না, এরকম হচ্ছে. আর কোনো একটা জিনিসের গন্ধ নেওয়া, ওটাও নাকি ড্রাগ. ওগুলো কি ধরনের ড্রাগ? আমি মানে দিনের পর দিন একজন একটা জিনিসের গন্ধ নিতে নিতে সেটা অভ্যস্ত, মানে ওই গন্ধটা না নিলে সে থাকতে পারছে না. সেটা আমি I really okay, inquisitiveness सच्ची में. Do you use nail polish? Nail polish लगाते हो? Nail polish को remover से हम हटाते हैं. You know that? Yes ma'am. That is an addictive product. Do you use whiteners? Correction pen बोलते हैं आजकल. कोई गलत कुछ लिख लेते हैं तो उसको करेक्शन पेन में लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर लिख देते हैं. दैट इज वो इनहेल करते हैं. दैट इज एडिक्टिवनेस. और फेविकॉल, यस फेविकॉल, एनीथिंग जिसमें मैम একটা কথা বলবো? मैम all the spelling items. मैम all the spelling items. मोस्ट नहीं, जिसमें स्पिरिट होता है. ম্যাম यस ম্যাম বলছি যে আমাদের তো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় ডেনড্রাইট বলে একটা আঠা, সেটারও নাকি শুনেছি যে সেটাও নাকি এক ধরনের নেশা করার একটা পদ্ধতি, ওইটা দিয়েই নেশা হয়. দ্যাট ইজ অলসো অ্যাডিকটিভ. ইনহেলিং, ম্যান আমি প্রথমে বলেছিলাম, আই সেড না ইনহেলার্স. সো দিস ইজ অ্যান ইনহেলার.
This is an inhaler. But you know, जिन लोगों को breathing problem होते हैं, उन लोगों को इस टाइप का इनहेलर ही दिया जाता है so that they can breathe properly. यही मुश्किल है, कौन सा मेडिसिन है और कौन सा एडिक्शन है, वो हमको बाइफरकेट करना आना चाहिए. Yes, ma'am. हमारी ओषुध আছে. So, hello. Yeah. Ma'am, I also take the inhalers. সুগারও তো আছে তাহলে. Huh? ব্রাউন সুগার. Brown sugar is a type of drug. আমি বলেছিলাম না 4 রকমের ড্রাগ হয়, ব্রাউন সুগার ওর মধ্যে একটা আসে. আর ইন্ডিয়াতে ব্রাউন সুগার, it is very difficult, it is very expensive to get brown sugar. Ma'am, very rarely we can find brown sugar in India. Yeah, It is very rare. it is not rare, but it is very expensive. That's why it is difficult to get. मैम Yeah, tell me. मैम एक बच्चे को कॉन्फिडेंस ग्रो अप होने में टाइम लगता है, फिर भी एक सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है इट कैन कॉज कैंसर, स्टिल वो लोग इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं कि वो लोग ये सब कर लेते हैं बिना डरे? क्या वो कोई काम का है या नहीं है ये? I'll tell you. This is for because we want to show the society why do people go for drugs. सबसे बड़ा reason होते peer pressure. A single child alone will never go buy a packet of cigarette and smoke. वो हमेशा शुरू करता है ग्रुप में. अगर आपका ग्रुप में कोई स्मोक कर रहे हैं, then only there will be a tendency of smoking. आपके घर में कोई स्मोक नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोक नहीं करते हैं, you will never smoke. क्योंकि अकेला ये सारे काम किया नहीं जा सकता है. Initially you start in group, then you become alone, then you start doing it alone. Because internal एक urge होता है, I need it. वो जो एक depressive type of कंडीशन हो जाते हैं कि I cannot live without it. जैसे कि someone was telling मम्मी चाय पीती है, so my mother really needs tea. तो वो अभी एडिक्शन हो गया है, लेकिन वो डे 0 में नहीं था. When I was very young and I just joined my job, so there was a member in my family. He always used to tell me, "Why don't you take pan? You know bitter leaf? Pan पता है ना सबको?" Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this person always used to tell me कि खाना खाने के बाद एक पान तो खाना जरूरी है, एक पान खा लो. तो 2-3 दिन खाया मैंने और उसके बाद I was বলে ওটা নাকি হজমে কাজ আসে. हजमेर काज आशे, but that is very addictive. And I was feeling कि अरे खाना खा लिया, पान चाहिए. Then my mother scolded me. She asked, "What are you doing? Why?" So I said, "If every day I take it in office." She said, "No, from today onwards you are not going to take it." And I stopped it. And if I would have not stopped it, then I would have get addicted to pan. ম্যাডাম, Yes. বলছি এমনি জর্দা দিয়ে যদি না খাওয়া যায় সেটাও তো একটা মানে তাহলে That is also addictive. I never took with jorda. মানে Never জর্দাটা took with tobacco. That is tobacco leaf. Jorda জর্দাটা is tobacco. জর্দাটা আমি যদি মানে না দিই তাহলে এমনি তো ক্ষতি করবে. Huh? Your body is sufficient enough to digest the food which you are eating. So then why pan? No. Are you getting me? समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes ma'am. My Yes, ma'am. body is confident enough to digest what I'm eating. Then why pan? Sometimes it is okay, but not every day. Then again I'll get I'll become a servant of a pan. Every day after meal I'll ask for a pan, and that is again addiction. May I proceed? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Social pressure is the main reason for addiction. So if someone is pressurizing you, you should have the courage to say no. Assertiveness. Assertiveness to say yes when it is right and to say no when it is wrong. So if somewhere anyone says you, come and try it,
you should have the courage to say no to anything, maybe a pan, maybe a cigarette, or maybe anything. Do you have that courage? You will Yes, ma'am. have that courage if you know that I can do this thing. If you have self-confidence, you will never go for any addiction, anything. When we go for this, when we do not have self-confidence. So first thing, you should be very careful regarding you. You need to study hard. You need to put in your effort in acquiring skill. You need to keep yourself updated. You need to keep yourself healthy as well. Now, what are the rules and regulations we have in India, in Indian Penal Code? You should have heard the term IPC. If you are just have consumed drug, you can be behind bars. Indian Penal Code mein there are two. There is 274 and 276 talks about drugs. There is a limit. If you're caught with that limit of drugs, what is the punishment you are going to get is decided over there. You can आपका जेल हो सकते हैं, आपकी जुर्माना हो सकते हैं, जेल जुर्माना दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन मुश्किल क्या है पता है? आपने कभी भी ड्रग कंजम्पशन की केस में जेल में जाते हो और वो लोग टेस्ट करके ये बताते हैं कि ड्रग कंज्यूम हुआ था, throughout the life you will never get a government job, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है. सेकेंड चीज, लोग ड्रग्स लिए हुए थे, आप उनके साथ पकड़े गए, अब क्या होगा? आपकी ड्रग टेस्टिंग के बाद आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है ना, दे गिव यू अ सर्टिफिकेट कि this person was tested and found no drugs in urine or blood or breathing, and that certificate will show that you are not addicted, you were never caught hold of drugs. छोड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब में मुझे जाना नहीं है. बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है जिनका नियम ही है, इफ यू आर एडिक्टेड you won't get a job. That is their own rule, and if they throw you out of the job, you cannot complain to anybody. So if you are addicted and if you are caught hold with drugs in your blood, in your urine, at any moment you can lose the job. At any moment you can lose the job. I am not threatening you. This is the truth. There was a time I used to work with prisoners in women jail. There I have seen people who were caught due to some drug trafficking reasons. Many a times you do not get a bail also. आपने कुछ नहीं किया, आपके साथ लोगों ने कुछ किया, यू आर कॉट. मुश्किल ये है आपको भी बिल नहीं मिलेगा. तो आपको अगर कभी भी पता चलता है कि मेरे फ्रेंड्स में ड्रग्स ले रहे हैं, प्लीज उनकी कंपनी में रहना बंद कर दीजिएगा. क्योंकि पुलिस जब पकड़ के ले जाते हैं ना, उन लोगों के मन में दया नाम की चीज होता ही नहीं है, क्योंकि they are so tired, so fed up of these cases that they really do not give you a chance to speak. आपको एक बार पकड़ लिया जाता है ना, आपकी पेरेंट्स बहुत दूर की बात, डॉक्टर तक आप तक नहीं आते हैं, डॉक्टर्स भी आपको अवेलेबल नहीं होता ये प्रूव करने के लिए you didn't consume drug. So legally आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हो आप अगर ड्रग डीलर्स की कंपनी में भी रहते हो तो. सो बी वेरी कॉन्शियस. आपको अगर पता चलता है ऐसा कुछ चीज हो रहे हैं, कभी भी उनकी कंपनी में मत रहिए. वो लोग आपको फोर्स करेंगे, वो लोग अगर आपको डराने की भी कोशिश करते हैं,
try to be away from them. और वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेंगे उससे बाहर आने के लिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको ड्रग से बाहर. मैं तो ड्रग कंज्यूम की बात कर ही नहीं रही हूँ. जो लोग आपके फ्रेंड भी अगर ड्रग कंज्यूम करते हैं, मेरे हिसाब से उनके साथ आपका रिलेशनशिप कम कर देना, घटा देना बेहतर रहता है. क्योंकि क्या जरूरत है बिना बात के कोई पचड़े में फंसने की. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. सो ड्रग एक ऐसा चीज है जो आपको अच्छा तो कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो अच्छाई है ना उसको बिल्कुल बाहर निकाल के छोड़ देंगे. सो it is not only no to drugs, it is no to the environment where there is drugs. आज आपने अगर ठान लेते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू बी एडिक्टेड टू एनीथिंग, एंड दिस drug is not just those so-called drugs, it is a cup of tea also, then your life is going to be more, what I can say, beautiful to you. जिंदगी में सब कोई सारे दुआएं लेके तो आते नहीं हैं, और आप अगर बहुत टैलेंटेड भी हो तो भी उस टैलेंट को यूज करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है. राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रीजन why you are living, and when you find a reason of living, you won't be needing this support system for your life. Friends बहुत जरूरी है, लेकिन वो फ्रेंड जो आपकी लाइफ को मिजरेबल बना रहे हैं, I don't think they are important for your life. Any doubts, any queries? না ম্যাডাম, আপনি যা বুঝিয়েছেন এর থেকে ডাউট নেই. No, ma'am. No, ma'am. Just may I ask you a question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If someone says, why don't you give it a try? एक बार स्मोक कर लेने से, वीड या मारियाना से स्मोक करने से क्या जाता है? What will be your answer? No. मैम जरूरत ही क्या है? No, ma'am. वही तो. ওটা তো টেস্টি কোনো কিছু নয় যে খেতেই হবে. টেস্ট आदत लग जाएगा मैम एक बार से. এগুলো কি ছাড়া কি আর কোনো কিছু নেই নাকি যে এগুলো নিতেই হবে এমন? Okay. So, any other? So you are already out of all questions. Everything has been solved. So, I think your teachers are there only. Ma'am, last time you took our class on ethical values of life, Huh. and this is on addiction. Both were nice, ma'am. Thank you. Welcome. Welcome. Okay, thank you, madam, for the session. Thank you to everybody, and thank you, sir. Thank you, ma'am. 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 থ্যাংক ইউ ম্যাডাম. Thank you, ma'am. Welcome. Sir, may I leave? Yes, madam. Thank you, madam. It was a wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Hello. তাহলে এবার আমরাও লেফট করব? এখানে ম্যাম Ma'am, আছে, should we leave? জিজ্ঞাসা করেন. ম্যাডাম আমরা কি লিভ করতে পারি? হ্যালো, বলছি তাহলে আমরা কি এবার লেফট করব? এখন ম্যাম কিছু Ma'am, বলেনি তো. ম্যাম তো কিছু বলছি না. ওয়েট একটু কর. একটু দাঁড়িয়ে দেখ কিছু বলে কিনা. Yes, yes. একটু দাঁড়িয়ে যা. আরে না বললে তো লেফট করব না এখন. হ্যাঁ সেটাই বল ম্যাডাম, স্যার ম্যাডাম তো দুজনেই আছে, একটু তাহলে ওয়েট করে দেখ কি বলে.
Let the game. কেউ একজন মাইকটা মিউট করিস নি, মিউটটা কর প্লিজ, আওয়াজ আসছে। ক্লাস কি শেষ হয়ে গেল নাকি রে?